ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत तृतीय खंड सप्तदश परिच्छेद। श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर कालीपूजा महानिशारे भक्तों संगरे मास्टर बाबूराम गोपाल हरिपद निरंजनकर आत्मीय रामलाल और हाजरा। आज कालीपूजा 18 तारीख अक्टोबर 1884 ख्रीष्टाब्द शनिवार राति 10टा 11 समय कालीपूजा आरंभ हो। केतेजन भक्त गभीर अमावास्या राति ठाकुर श्रीरामकृष्ण को दर्शन करेंगे से शीघ्र आसुंच। मास्टर राति प्राय 8टा समय एकाकी आसी पहुँचिले। उद्यान को आसी देखिले काली मंदिर रे महोत्सव आरंभ होइछि। उद्यान मध्यरे मझिरे मझिरे दीप देव मंदिर आलोकरे सुशोभित होइछि। बेले बेले नाना प्रकार वाद्य बाजुछि। कर्मचारी माने द्रुत पदरे मंदिरर ए स्थान रु से स्थान को यातायात करुछन्ति। आज रासमणींकर काली मंदिर रे भिड़ हेब दक्षिणेश्वर ग्रामवासी माने शुणिछन्ति। पुणी शेष राति रे यात्रा हेब। ग्रामरू आबाल वृद्ध वनिता बहु संख्यक लोक मंदिर दर्शन करने को सर्वदा आसुछन्ति। अपराह्न चंडीर गीत होउतिला। राजनारायणंकर चंडी गीत। ठाकुर भक्तों संगरे प्रेमानंदरे गीत शुणिछन्ति। आज जगज्जननींकर पूजा हेब। ठाकुरे आनंदरे विभोल होइछन्ति। राति 8टा समय मास्टर उपस्थित होई देखिले ठाकुरे छोट खट उपरे बसिछन्ति। तांको आड़कू मुह करी केतेजन भक्त तले बसिछन्ति। बाबूराम छोट गोपाल हरिपद किशोरी निरंजनंकर जड़े आत्मीय युवक और एणेदार अन्य जन युवक रामलाल और हाजरा मझिरे मझिरे आसुछन्ति और जाउछन्ति। निरंजनंकर आत्मीय युवक जनक ठाकुरंक सम्मुखरे ध्यान करुछन्ति। ठाकुरे तांको ध्यान करने को कहिछन्ति। मास्टर प्रणाम करी उपविष्ट हेले। कियत्क्षण पर निरंजनंकर आत्मीय प्रणाम करी विदाय ग्रहण कले। एणेदार द्वितीय युवक मध्य प्रणाम करी ठिया हेले। एहांक संगरे जिवे। श्रीरामकृष्ण निरंजन आत्मीय प्रति कहउछन्ति तुमे केबे आसीब? भक्त कहउछन्ति आज्ञा बोध हुए सोमवार दिन। श्रीरामकृष्ण आग्रहपूर्वक कहउछन्ति लंठन दरकार सांगरे नहीं जीव तो? भक्त कहउछन्ति आज्ञा ना यही उद्यानर पाखरे दरकार नहीं। श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति एणेदार युवकों प्रति तुमे मध्य चलिल? युवक कहउछन्ति आज्ञा सर्दी होइछि। श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति अच्छा तेबे मुंडरे लुगा घोड़ाई जीव। युवक दुई जन पुणी प्रणाम करी चलीगले। अमावास्यार गभीर राति पुणी जगज्जननींकर पूजा। श्रीरामकृष्ण छोट खट उपरे तकियारे भरा दे बसिछन्ति। किंतु अंतर्मुख मझिरे मझिरे भक्त मानक संगरे पदे अधे कथा कहउछन्ति। हठात मास्टर भक्त मानक अनाई कहउछन्ति आहा युवकटीर किपरि ध्यान हरिपदଙ୍କ प्रति कि प्रकार किपरि ध्यान? हरिपद कहउछन्ति आज्ञा हाँ ठीक काष्ठ सदृश। श्रीरामकृष्ण किशोरी प्रति से युवकटी को जान निरंजनर किपरि भाई हुए? पुणी समस्ते निशब्द। हरिपद ठाकुर पदसेवा करुछन्ति। ठाकुर अपराह्न चंडी गीत शुणिछन्ति। गीतर भाव जागृत होउछि। आस्ते आस्ते गाउछन्ति किए जाने काली केमन सदर्शने न पाई दर्शन मूलाधारे सहस्रारे सदा जगी करे मनन काली पद्मवने हंससने हंसी रूपे करे रमन आत्मारामेर आत्माकाली प्रमाण प्रणवेर मतन तिनी घटे घटे विराज करें इच्छामयीर इच्छा जेमन मायर उदरे ब्रह्मांड भाण्ड प्रकांड ता जान केमन महाकाल जेनेछेन कालीर मर्म अन्य केबा जाने तेमन प्रसाद भासे लोके हासे सन्तरणे सिंधु तरण आमार मन बुझेछे प्राण बुझे ना धरबे शशि हये बामन। ठाकुरे उठी बसिले। आज माँकर पूजा माँकर नाम करिवे। पुणी उत्साह गाउछन्ति ए सब खेपा मायर खेला जार माया आई
ত্রিভুবন বিভোলা মাগির আপ্তভাবে গুপ্তলীলা। সে যে আপনি খেপা কর্তা খেপা খেপা দুটা চেলা। কি রূপ কি গুণ ভঙ্গি কি ভাব কিছুই যায় না বলা। যার নাম জপিয়ে কপাল পড়ে কণ্ঠে বিশ্বের জ্বালা। সগুণে নির্গুণে বাঁধিয়ে বিবাদ ঢেলা দিয়ে ভাঙছে ঢেলা। মাগি সকল বিষয়ে সমান রাজি নারাজ কেবল কাজের বেলা। ଠାକୁର ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ବିଭୋଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଯେ ମାଙ୍କ ଭାବରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ତାହାରି ଏହିପରି ଗୀତ। ଏହା କହି ଗାଉଛନ୍ତି এবার কালি তোমায় খাব ইত্যাদি। তাই তোমাকে সুধাই কালী সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনমোহিনী। তুমি আপনি নাচো আপনি গাও আপনি দাও মা করতালি। আদিভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশীভালি। ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন মুন্ডমালা কোথায় পেলি। সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী আমরা তোমার যন্ত্রে চলি। যেমন রাখো তেমনি থাকি মা যেমন বলাও তেমনি বলি। অশান্ত কমলাকান্ত দিয়ে বলে গালাগালি। এবার সর্বনাশী ধরে অসি ধর্মাধর্ম দুটো খেলি। জয় কালী বলে যদি আমার প্রাণ যায়। শিবত্ব হইব প্রাপ্ত কাজ কি বারা নসিতাই। অনন্তরূপিণী কালী কালীর অন্ত কেবা পাই। কিঞ্চিত মাহাত্ম্য জেনে শিব পড়েছেন রাঙ্গা পাই। গীত সমাপ্ত ହେଲା। ଏପରି ସମୟରେ ରାଜନାରାୟଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଆସି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ରାଜନାରାୟଣ ନାଟମନ୍ଦିରରେ ଉପରବେଳା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ପୁଅ ଦୁଇଜଣ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ ଗାଇଥିଲେ। ଠାକୁରେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଗାଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ଖେପା ମେର ଖେଲା। ସାନ ପୁଅଟି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗୀତଟି ଥରେ ହେଉ ପରମ ଦୟାଲ ହେ ପ୍ରଭୁ। ଠାକୁର ଗାଇଲେ ଗୌର ନିତାଇ ତମ୍ରା ଦୁଭାଇ। ଏହା କହି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଗୌର ନିତାଇ ତମ୍ରା ଦୁଭାଇ ପରମ ଦୟାଲ ହେ ପ୍ରଭୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଗୀତ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ରାମଲାଲ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଗା ଆଜି ପୂଜା। ରାମଲାଲ ଗାଉଛନ୍ତି ସମର ଆଲୋ କରେ କାର କାମିନୀ। ସଜଲ ଜଲଦ ଜିନିଆ କାଇ ଦଶନେ ପ୍ରକାଶେ ଦାମିନୀ। এলয় চাঞ্চর চিকুর পাশ সুরাসুর মাঝে না করে ত্রাস। অট্টহাসে দানব নাশে ঋণ প্রকাশে রঙ্গিণী। কিবা সভা করে শ্রমজ বিন্দু ঘন তনু ঘেরি কুমুদ বন্ধু। অমিয় সিন্ধু হেরিয়া ইন্দু মলিন এ কনমোহিনী। এ কি অসম্ভব ভব পরাভব পদতলে সব সদৃশ নীরব। কমলাকান্ত কর অনুভব কে বটে ও গজগামিনী। কে রণে এসেছে বামা নিরদ বরণ। শোণিত সায়রে ভাসে যেন নীল নলিনী ইত্যাদি। ঠাকুরে প্রেমানন্দরে নাচুଛନ୍ତି। নাচি নাচি গীত গাইলে মজল আমার মন ভ্রমরা শ্যামপଦ নীলକମଲେ ଇତ୍ୟାଦି। ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଭକ୍ତମାନେ ପୁଣି ତଳେ ବସିଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଖଟ ଉପରେ ବସିଲେ। ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆସିଲ ନାହିଁ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଗୀତ କିପରି ହେଲା। ଭକ୍ତମାନେ କେହି କେହି କାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଦିଅଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗମନ କଲେ। କେହି ଅବା ଦର୍ଶନ କରି ଗଙ୍ଗା ତୀରରେ ବନ୍ଧାଘାଟ ଉପରେ ଏକାକୀ ବସି ନିର୍ଜନରେ ନିଶବ୍ଦରେ ନାମ କରୁଛନ୍ତି। ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା। ମହାନିଶା। ଜୁଆର ଏକ୍ଷଣି ଆସିଛି। ଭାଗୀରଥୀ ଉତ୍ତର ବାହିନୀ ତୀରସ୍ଥ ଦୀପ ଆଲୋକରେ ଥରେ ଥରେ ଜଳ କଳା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ରାମଲାଲ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ନାମକ ପୁସ୍ତକ ହାତରେ ଧରି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ। ପୁସ୍ତକଟି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରଖିଦେବେ। ମଣି ମାଙ୍କୁ ସତୃଷ୍ଣ ନୟନରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖି ରାମଲାଲ କହିଲେ ଭିତରକୁ ଆସିବେ କି। ମଣି ଅନୁଗୃହୀତ ହୋଇ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଦେଖିଲେ ମାଙ୍କୁ ବେଶ କରାଯାଉଛି। ଘର ଆଲୋକିତ ହୋଇଛି। ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଇଟି ଝାଡ଼ ଉପରେ ଝୁଲୁଅଛି। ମନ୍ଦିର ତଳେ ନୈବେଦ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଜବା ବିଲ୍ୱ ନାନାବିଧ ପୁଷ୍ପମାଳାରେ ବେଶକାରୀ ମାଙ୍କୁ ସଜାଇ ଅଛନ୍ତି। ମଣି ଦେଖିଲେ ସମ୍ମୁଖରେ ଚାମର ଝୁଲୁଛି। ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଏହି ଚାମର ଦେଇ ମାଙ୍କୁ କେତେ ବ୍ୟଜନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ସଂକୁଚିତ ଭାବରେ ରାମଲାଲଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଚାମରଟି ଟିକିଏ ନେଇପାରେ। ରାମଲାଲ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ ମାଙ୍କୁ ବ୍ୟଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଯେଉଁ ସବୁ ଭକ୍ତ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘରେ ଆସି ମିଳିତ ହେଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେଣୀପାଲ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସିନ୍ଥି ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ତାରିଖ ଭୁଲ ହୋଇଛି।
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବେଣିପାଲ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏପରି ଲେଖିଲେ କାହିଁକି କହ ଦେଖି। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଲେଖାଟା ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଏତେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ଘର ଭିତରେ ଠାକୁରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିକଟରେ ବାବୁରାମ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ବେଣିପାଲଙ୍କର ଚିଠି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବାବୁରାମଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସମାଧିସ୍ଥ। ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମାଧିସ୍ଥ ଏହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅବାକ୍ ହୋଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ସମାଧିସ୍ଥ, ବାମ ପାଦ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀବାଦେଶ ଈଷତ୍ କୁଞ୍ଚିତ। ବାବୁରାମଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ୍ ଦେଶରେ କାନ୍ଧରେ ହାତଟି ରହିଛି। କିୟତ୍କ୍ଷଣ ପରେ ସମାଧିଭଙ୍ଗ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥର ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ଯେପରି କେତେ ଚିନ୍ତିତ ହେଲା ପରି ଠିଆ ହେଲେ। ଈଷତ୍ ହାସ୍ୟ କରି ଏଥର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖିଲି, କାହାର କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଛି। ରାଖାଲ, ମଣି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ବାବୁରାମ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ହାଜରା କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ। ହାଜରା ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବେଶୀ ବନ୍ଧନ ଅଛି? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନା। ହାଜରା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରେ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ମଣିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲି ସବୁ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଅବାକ୍, ଦୈବବାଣୀ ପରି ଅଦ୍ଭୁତ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବୁରାମଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଏପରି ହେଲା। ହାଜରା ଫାଷ୍ଟ କିଏ? ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଲେ। କିୟତ୍କ୍ଷଣ ପରେ କହୁଛନ୍ତି, ନିତ୍ୟଗୋପାଳ ପରି ଖୁବ୍ କମ୍ ହେବେ। ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଅଧର ସେନଙ୍କର ଯଦି କାମଦାମ କମିଯିବ ତାହେଲେ ଭୟ ଅଛି। ହୁଏତ ସାହେବ ବକିବେ ଓ କହିବେ, ଏ କ୍ୟା ହେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ। ଠାକୁରେ ପୁଣି ନିଜ ଆସନରେ ଯାଇ ବସିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ତଳେ ବସିଲେ। ବାବୁରାମ ଓ କିଶୋରୀ ଛୋଟ ଖଟ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ନିକଟରେ ବସି ତାଙ୍କ ପଦସେବା କଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କିଶୋରୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ତ ଖୁବ୍ ସେବା। ରାମଲାଲ ଆଜି ଆସି ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଓ ଅତିଶୟ ଭକ୍ତିଭାବରେ ପଦଧୂଳି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାମଲାଲ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଓଁକାଳି ଓଁକାଳି। ସାବଧାନରେ ପୂଜା କର, ମେଷ ବଳି ଦେବାକୁ ହେବ। ମହାନିଶା, ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥର ବଳି ହେବ। ଲୋକେ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଧ୍ୟ ପଶୁର ଉତ୍ସର୍ଗ ହେଲା। ପଶୁକୁ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ନେଇଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ହେଉଛି। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ସେପରି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତେଣୁ ପଶୁବଧ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କେହି ଭକ୍ତ ମା କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଥିଲେ। ହରିପଦ ସେଠାକୁ ଆସି କହିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ, ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ଓ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାରିଲେ ସେଠାରେ ଟିକିଏ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଭୋର ହେଲା। ମାଆଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହୋଇଯାଇଛି। ମାଆଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ନାଟମନ୍ଦିର। ନାଟମନ୍ଦିରରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ମା ଯାତ୍ରା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କାଳୀ ମନ୍ଦିରର ବୃହତ୍ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଦେଇ ଯାତ୍ରା ଶୁଣିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେବେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବ? ମଣି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣ ସିନ୍ଥିକୁ ଉପରବେଳା ଯିବେ। ମୋର ମଧ୍ୟ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଥରେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। କଥା କହୁ କହୁ ମା କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ। ଅଦୂରେ ନାଟମନ୍ଦିର। ଯାତ୍ରା ହେଉଅଛି। ମଣି ସୋପାନ ମୂଳରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଆସ। ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ 2 ଖଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଦାମର ଗାମୁଛା ଆଣିବ। ମୁଁ ତାହା ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଓଁ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହମ୍ ବୈ
ईशावतारं परमेशमीड्यं त्वं रामकृष्णं शिरसा नमामि।